गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लेक्चर नंबर 5 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मित्रों आजना लेक्चर में सौ प्रथम आपणे बोरेजिननी बनावट शीखीशुं। मित्रों डायबोरेन नामना प्रश्ननी अंदर ज एक विभाग अलग पड़शे जेनी अंदर बोरेजिननी बनावट आवशे। पहलामां पहली मित्रों बात करूं बोरेजिन केवी रीते बनावी शकाय, तो डायबोरेननी एमोनिया साथे 450 केल्विन तापमाने ज्यारे प्रक्रिया करवामां आवशे, डायबोरेननी एमोनिया साथे 450 केल्विन तापमाने प्रक्रिया करवामां आवशे त्यारे बोरेजिन बनावी शकाशे। मित्रों अहींया जोई शको छो कि B2H6 डायबोरेन जेनी एमोनिया साथे 450 केल्विन तापमाने प्रक्रिया करी त्यारे बोरेजिन बन्यो। मित्रों बोरेजिन के जेनु अणुसूत्र B3N3H6 जेने बोरेजिन तरीके ओळखवामां आव्यो। मित्रों आनु नाम आप्युं बोरेजिन। शा माटे आनु नाम बोरेजिन आप्युं? तो मित्रों बोरेजिननुं बंधारण ए बेन्जीनना बंधारणने मरी आवतुं होवाथी, बोरेजिननुं बंधारण बेन्जीनना बंधारणने मरी आवतुं होवाथी एनुं नाम बोरेजिन तरीके आपवामां आव्युं। साथे साथे एने अकार्बनिक बेन्जीन तरीके पण ओळखवामां आवे छे। अकार्बनिक बेन्जीन। मित्रों अहीं मैं बोरेजिन माटेनुं बंधारण दोरेलुं छे, जेनी अंदर तमे जोई शको छो आ बोरोन परमाणु साथे हाइड्रोजन परमाणु अने बे नाइट्रोजन परमाणु जोड़ाया। अहीं एक वस्तु हमेशा याद राखजो कि बोरोननी त्रिसंयोजकता पूर्ण थई, बोरोननी त्रिसंयोजकता पूर्ण थई 1, 2 અને 3 બંધ बन्या, जेमां एक बोरोन परमाणु एक हाइड्रोजन साथे अने बे नाइट्रोजन साथे जोड़ायेलो हशे। एज प्रमाणे एक नाइट्रोजन परमाणु के जे पण 3 બંધ बनावशे, जे पैकी आ नाइट्रोजन परमाणु एक बोरोन परमाणु साथे, एक हाइड्रोजन परमाणु साथे अने एक बीजा बोरोन परमाणु साथे गोठवायेलो हशे। एटले के अहीं तमे जोई शको छो बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन। आनो मतलब एवो थयो कि बोरोन अने नाइट्रोजन परमाणु एकांतरित रीते आ बंधारणनी अंदर गोठवायेला होय छे। बोरोन अने नाइट्रोजन परमाणु एकांतरित रीते आ बंधारणनी अंदर गोठवायेला होय छे। सर्वप्रथम बोरोन नाइट्रोजन, पछी बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन एकांतरित रीते गोठवायेला होय छे अने दरेक बोरोन अने दरेक नाइट्रोजन परमाणु साथे एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ायेलो हशे। मित्रों आ बंधारण जे मैं ड्रॉ करेलुं छे ए बंधारण जोशो एटले तमने खबर पड़शे कि आ बंधारण बेन्जीन जेवुं लागतुं होवाथी बोरेजिनने अकार्बनिक बेन्जीन तरीके पण ओळखवामां आवे छे। फरीथी डायबोरेननुं बंधारण ए बेन्जीनना बंधारणने मळतुं आवतुं होवाथी एने अकार्बनिक बेन्जीन तरीके पण ओळखवामां आवे छे। क्लियर मित्रों? प्रश्न 16 अहींया आटलुं याद राखो। आ बहु अगत्यनुं बोरेजिननी बनावट माटेनुं समीकरण अने बोरेजिननुं बंधारण। मित्रों आ तरफ मैं डायबोरेननुं बंधारण दोरेलुं छे। आ डायबोरेनना बंधारणनी अंदर तमे जोई शको छो कि 2 बोरोन परमाणु अने बंने बोरोन परमाणु साथे 3 हाइड्रोजन परमाणु गोठवायेला छे। एटले के एक बोरोन परमाणु साथे 3 हाइड्रोजन परमाणु अने बीजा बोरोन परमाणु साथे पण 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ायेला छे। जे पैकी मित्रों सौथी महत्वनी बात कि जे हूँ राउंड करूँ छूं ए जोजो हाइड्रोजन परमाणु हूँ जे राउंड करी रह्यो छूं मित्रों ए हाइड्रोजन परमाणु जे
हूँ राउंड करी रह्यो छूं ए हाइड्रोजन परमाणु 4 के जेने छेडाना हाइड्रोजन परमाणु तरीके ओळखवामां आवशे। फरीथी जे मैं 4 राउंड कर्या ए हाइड्रोजन परमाणु ने छेडाना हाइड्रोजन परमाणु तरीके ओळखवामां आवशे अने आ 4 हाइड्रोजन परमाणु एक ज समतलमां गोठवायेला होय छे, एक ज समतलमां गोठवायेला होय छे। ज्यारे मित्रों हूँ अहीं एक अलग रंगथी जे हूँ राउंड करी रह्यो छूं आ 2 हाइड्रोजन परमाणु के जे सेतुबंध तरीके जोड़ायेला हशे। कया बंध तरीके? सेतुबंध तरीके। सेतुबंधनो मतलब एवो थशे कि बंने बोरोन परमाणु ने एकबीजा साथे जोड़शे, बंने बोरोन परमाणु ने एकबीजा साथे जोड़वानुं काम आ 2 हाइड्रोजन परमाणु करशे। एटले कि आ बंने हाइड्रोजन परमाणु डायबोरेनना बंधारणनी अंदर सेतुबंध तरीकेनुं काम करशे। जोई शको छो कि आ बोरोन अने आ बोरोन ने जोड़वानुं काम आ हाइड्रोजन परमाणुए कर्युं। ए ज प्रमाणे आ बंने बोरोन ने जोड़वानुं काम पण आ हाइड्रोजन बंधे कर्युं। एटले अहीं पण रचातो बंध ए सेतुबंध तरीके ओळखाशे। एटले के नीचे अने ऊपर बंने सेतुबंध बनशे, जेमां एक हाइड्रोजन सेतुबंध समतलना नीचे हशे, ज्यारे एक हाइड्रोजन सेतुबंध समतलनी ऊपर हशे अने आ रीते डायबोरेननी रचना थशे। आ रीते डायबोरेननी रचना थशे। मित्रों तमे स्क्रीनशॉट लई शको छो। चलो मित्रों हवे डायबोरेननुं बनाना बॉन्ड वाळुं बंधारण शीखीशुं। मित्रों अहीं तमे केड़ा बंधनो अभ्यास करशो। मित्रों तमे अहींया जे जोई रह्या छो ए B2H6 डायबोरेननुं बंधारण दोर्युं। मित्रों अहीं तमे आज एक नवो कॉन्सेप्ट शीखी रह्या छो आ बंधारणनी अंदर। मित्रों सर्वप्रथम हूँ बोरोननी वात करूं तो मित्रों बोरोन ज्यारे कोईपण 3 परमाणु साथे जोड़ायेलो होय त्यारे ए बोरोननी 3 संकृत कक्षको sp2 संकरण धरावती होय छे। परंतु मित्रों आ बंधारणनी अंदर तमे आ जोई शको छो कि जे खाली कक्षक हशे ए खाली कक्षक पण sp3 संकरण धरावती हशे। एटले के अहीं आ बोरोननी जे तमे संकृत कक्षको जोई रह्या छो ए बधी ज संकृत कक्षको sp3 संकरण धरावती होय छे। आ बोरोननी आ बधी ज संकृत कक्षको तमे जोई रह्या छो ए संकृत कक्षको sp3 बंधारण धरावती होय छे, जेमां आ संकृत कक्षक पासे एक पण इलेक्ट्रॉन होतो नथी। ज्यारे मैं डार्क रंग थी पिंक रंग थी जे मैं बतावी एनी अंदर दरेक sp3 संकृत कक्षक पासे एक इलेक्ट्रॉन रहेलो होय छे। मित्रों अहीं आ बोरोननी संकृत कक्षक पासे रहेलो एक इलेक्ट्रॉन, आ बोरोननी संकृत कक्षक पासे रहेलो एक इलेक्ट्रॉन अने आ बोरोननी संकृत कक्षक पासे रहेलो एक इलेक्ट्रॉन। बोरोननी संयोजकता कक्षाना 3 इलेक्ट्रॉन आवी गया। ए ज प्रमाणे आ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजननो, आ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजननो, आ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजननो। ए ज प्रमाणे आ बोरोन परमाणुनी संयोजकता कक्षाना एक इलेक्ट्रॉन एनी sp3 संकृत कक्षक पासे रहेला हशे। आ पण sp3, आ पण sp3 अने दरेक sp3 संकृत कक्षक साथे हाइड्रोजननी 1s कक्षकना इलेक्ट्रॉन रहेला हशे। हाइड्रोजननी 1s कक्षकनो इलेक्ट्रॉन रहेलो हशे। तमे जोई शको छो कि अहीं दरेक जग्याए
છેડેથી સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા બંધની રચના થશે। છેડેથી સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા બંધની રચના થશે। મિત્રો હવે મહત્વની વાત આવી કે તમે જોઈ શકો છો કે આ બોરોનની sp3 સંકૃત કક્ષક પાસે એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નથી, જ્યારે આ બોરોનની sp3 સંકૃત કક્ષક પાસે એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નથી, જે મેં તૂટક રેખાથી દર્શાવી એ મેં જે તૂટક રેખાથી બે sp3 સંકૃત કક્ષકો દર્શાવી બોરોન પરમાણુની, એના પાસે એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નથી। ત્યારે શું થાય છે મિત્રો, આ બંને sp3 સંકૃત કક્ષકો સાથે આ બોરોન પરમાણુની અને આ બોરોન પરમાણુની sp3 સંકૃત કક્ષકો સાથે હાઇડ્રોજનની 1s સંકૃત કક્ષક બંને પરમાણવીય આ બંને સંકૃત કક્ષકો સાથે સંમિશ્રણ પામે છે। એ જ પ્રમાણે નીચે પણ આ બોરોનની sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે અને આ બોરોનની sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સંમિશ્રણ પામે છે। બંને એકબીજા સાથે સંમિશ્રણ પામશે અને બંને બોરોનને આ બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડવાનું કામ કરશે। તમે જોયું હમણાં આગળના બંધારણમાં આ 1, આ 2, આ 3 અને 4, જેને છેડાના હાઇડ્રોજન પરમાણુ તરીકે ઓળખવામાં આવે, 1, 2, 3 અને 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુને છેડાના હાઇડ્રોજન પરમાણુ તરીકે ઓળખવામાં આવશે, જ્યારે આ બે હાઇડ્રોજન પરમાણુને સેતુબંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે। એટલે કે આ બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ બે બોરોન પરમાણુને એકબીજા સાથે જોડવાનું કામ કરતા હોવાથી આ બંને હાઇડ્રોજન પરમાણુ એ સેતુબંધ તરીકે વર્તશે। કયા બંધ તરીકે? તો સેતુબંધ તરીકે વર્તશે। અને અહીં બંને બોરોનની sp3 સંકૃત કક્ષકો સાથે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક બંનેના કેન્દ્રો સાથે સંમિશ્રિત થઈ જશે। બંનેના કેન્દ્રો સાથે સંમિશ્રિત થઈ જશે એટલે અહીં એક બાબત યાદ રાખજો કે અહીં બોરોન પરમાણુનું એક કેન્દ્ર, હવે આ ધ્યાન રાખજો, બોરોન પરમાણુનું એક કેન્દ્ર અને હાઇડ્રોજન પરમાણુનું એક કેન્દ્ર। અહીં બોરોન પરમાણુનું એક કેન્દ્ર અને હાઇડ્રોજન પરમાણુનું એક કેન્દ્ર, એટલે અહીં કેન્દ્રો કેટલા થયા? તો અહીં કેન્દ્રો થયા 2, 2 સેન્ટર, અને બંને વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા આવ્યા? તો બંને વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન 2 આવ્યા। તો મિત્રો અહીં 2 સેન્ટર 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધ તરીકે આ ઓળખાશે। એક બોરોન પરમાણુનું કેન્દ્ર અને એક હાઇડ્રોજન પરમાણુનું કેન્દ્ર, એટલે કે અહીં જે બંધની રચના થઈ, આ બોરોન અને આ હાઇડ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે જે બંધની રચના થઈ, એ બંધની રચનામાં એક બોરોન પરમાણુનું કેન્દ્ર અને એક હાઇડ્રોજન પરમાણુનું કેન્દ્ર હશે। એટલે કે કેન્દ્રોની સંખ્યા 2 થઈ અને આ બંને કેન્દ્રો વચ્ચે એક બોરોનનો ઇલેક્ટ્રોન અને એક હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન બંધની રચનામાં ભાગ લેશે, જેને પરિણામે અહીં જે બંધ બનશે, જોજો અહીં પણ એ જ વસ્તુ થશે, અહીં પણ એ જ થશે, અહીં પણ એ જ થશે। એટલે કે આ 3 જગ્યાએ જે બંધ રચાશે એ બંધને 2 સેન્ટર 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે। 2 સેન્ટર 2 ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડ એટલે કે 2 કેન્દ્ર 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે। જ્યારે અહીં શું થશે? અહીં જે બંધની રચના થઈ, તમે જોઈ શકો છો, અહીં 2 sp3 સંકૃત કક્ષકો સાથે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સંમિશ્રણ પામી, અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અહીં રચનામાં આ ભાગની રચનાની હું વાત કરું છું, તો એ ભાગની રચનાની અંદર 1, 2 અને 3 પરમાણુના કેન્દ્રો આવશે। 1, 2 અને 3 પરમાણુના કેન્દ્રો આવશે, એટલે કેન્દ્રોની સંખ્યા 3 થઈ, 3 સેન્ટર કહેવાય। 1, 2 અને 3 સેન્ટર, જ્યારે આ 3 સેન્ટરો વચ્ચે 3 કેન્દ્રો વચ્ચે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ? માત્ર 2 ઇલેક્ટ્રોનની। તો અહીં જે બંધ રચાશે એ બંધને 3 સેન્ટર 2 ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવશે।
सेम अहींया पण ए ज थशे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनशे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एटले आनो मतलब एवो थयो छेडाना 4 हाइड्रोजन परमाणु 1 2 3 અને 4 आ छेडाना जे 4 हशे बंध 4 बंध कया 4 बंध बोरोन हाइड्रोजन वच्चेना 4 बंध 1 बंध 2 बंध 3 बंध અને આ 4 બંધ આ જે 4 બંધ બન્યા બોરોન હાઇડ્રોજન બંધ છેડાના એ બંધને 2 સેન્ટર 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે 2 સેન્ટર 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધ જ્યારે એક સમતલની ઉપર અને એક સમતલની નીચે જે બંધ રચાતો હશે કયો બંધ તો આ પ્રકારનો બોરોન હાઇડ્રોજન બોરોન પ્રકારના આવા બંધની સંખ્યા કેટલી હશે 2 કે જે 2 બંધ બનશે એને 3 સેન્ટર 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે બોરોન હાઇડ્રોજન બોરોન બોરોન હાઇડ્રોજન બોરોન કેટલા બંધની સંખ્યા 2 અને એવા 2 બંધ કે જેને 3 સેન્ટર 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે એટલે કે અહીં આ પ્રકારની રચના થઈ જોજો આ પ્રકારની રચના થઈ અને અહીં આ જે પ્રકારની રચના થઈ આ બંને સંમિશ્રણ થયા જે આ રચના દેખાય છે કે બંને પરમાણવીય કક્ષકો અને બંને સંકૃત કક્ષકો અને હાઇડ્રોજનની વનેસ કક્ષકો સંમિશ્રણ થઈ અને આ પ્રકારની જે રચના બની એ પ્રકારની રચનાને બનાના બોન્ડ કેળા બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે કયો બંધ केड़ा बंध तरीके ओळखवामां आवशे अहीं बनाना बॉन्डनी रचना थशे तमे जोई शको छो फरीथी याद करावी दऊं के अहीं बोरोन परमाणुनी बराबर तमे रचना जोई शको छो कि आ रचनानी अंदर तमे जोवो तो बराबर ध्यानथी के अहीं एक बोरोन परमाणु छेडाना 2 हाइड्रोजन परमाणु साथे सम्मिश्रण पामे छे एज प्रमाणे बीजो बोरोन परमाणु 2 छेडाना हाइड्रोजन परमाणु साथे सम्मिश्रण पामे छे एटले के एक बोरोन परमाणुनी sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजननी 1s कक्षक साथे सम्मिश्रण पामी एज प्रमाणे आ बोरोन परमाणुनी sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजननी 1s परमाणुीय कक्षक साथे सम्मिश्रण पामशे ए ज रचना आ बोरोन परमाणु साथे थशे एटले के 1 2 3 અને 4 બંધ એટલે કયા કહેવાય છે બોરોન હાઇડ્રોજન બંધ છેડાના બંધ કે જેની અંદર 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુ એક જ સમતલમાં હશે એ છેડાના બંધ તરીકે ઓળખાશે BH બંધ કયા બંધ BH બંધ આવા બંધની સંખ્યા કેટલી 4 સાથે આ બંધને કયા નામથી ઓળખવામાં આવશે 2 સેન્ટર 2 इलेक्ट्रॉन बंध જ્યારે 1 2 અને 3 કેન્દ્રોની સંખ્યા 3 પરમાણુના 3 કેન્દ્રો અને 3 કેન્દ્રો વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોન હોવાથી આ બંધને 3 સેન્ટર 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે આવા બંધની સંખ્યા કેટલી હશે 2 હશે અહીં જે બોન્ડ રચાશે એ બોન્ડને બનાના બોન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવશે એટલે કે બધી જ 2 બોરોનની sp3 સંકૃત કક્ષક અને હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષકો એકબીજા સાથે ઓવરલેપિંગ થશે અને બનાના બોન્ડની રચના કરશે એટલે કે B2H6 ની રચનામાં જોવા મળતો બંધ બનાના બોન્ડ તરીકે ઓળખાશે કયા બંધ તરીકે બનાના બોન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવશે મિત્રો क्लियर અહીં બોરોન પરમાણુની sp3 સંકૃત કક્ષકો કેટલી 4 જેમાંથી 3 sp3 સંકૃત કક્ષકો પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન હશે જ્યારે ચોથી sp3 સંકૃત કક્ષક કે જે મેં તૂટક રેખાથી દર્શાવી એના પાસે એક પણ ઇલેક્ટ્રોન હશે નહીં એક પણ ઇલેક્ટ્રોન હશે નહીં મિત્રો અહીં એક એ પણ વાત કરી દઉં કે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ અને સોડિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડ આ બંને સંયોજનો
खास करीने कार्बनिक प्रक्रियाओनी अंदर प्रबल रिडक्शन करता तरीके वर्ते छे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अने सोडियम बोरोहाइड्राइड आवा बे संयोजनों के जेनो मोटा भागे कार्बनिक प्रक्रियाओनी अंदर अने एमां खास करीने कीटोन जेवा संयोजनोनी अंदर ए प्रबल रिडक्शन करता तरीके वर्ते छे। प्रबल रिडक्शन करता तरीके वर्ते छे। क्लियर मित्रों? क्लियर? अहीं समूह 13 नी संपूर्ण वस्तुओं पूर्ण थई। मित्रों फरीथी याद करावी दऊं कि अहीं आपणे समूह 13 पूर्ण कर्यो। समूह 13 नी अंदर शुं याद राखीशुं? तो समूह 13 ना तत्वों। थोड़ुंक रिविजन करावी दऊं। समूह 13 ना तत्वों याद राखीशुं। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम अने थेलियम। जे पैकी बोरोननी अंदर संपूर्ण अधात्वीय गुणधर्म जोवा मळशे, एटले के बोरोन पोते अधातु तत्व तरीके वर्तशे। एल्युमिनियमनी अंदर धात्वीय गुणधर्म जोवा मळशे। गैलियमनी अंदर पण धात्वीय गुणधर्म, ज्यारे इंडियम अने थेलियमनी अंदर धात्वीय गुणधर्म वधु जोवा मळशे। आपणे एम कही सकीए कि समूहमां उपरथी नीचे आवीए छीए एम धातु गुणधर्म वधतो जाय छे। समूहमां उपरथी नीचे आवता धातु गुणधर्म वधतो जाय छे। मित्रों आ प्रकरणनी अंदर समूह 13 नी अंदर समूह 13 नी परमाणवीय त्रिज्या अने आयनीकरण एन्थाल्पी खूब महत्वनी। परमाणवीय त्रिज्या अने आयनीकरण एन्थाल्पी माटे परमाणवीय त्रिज्या अने आयनीकरण एन्थाल्पी माटे एक ज बाबत याद राखवानी मैं वारंवार सूचना आपी थी कि ज्यारे 3D कक्षक उमेराय त्यारे स्क्रीनिंग असर निर्बळ थाय। आ एक ज वाक्य याद राखवानुं। क्लियर? समूह 13 नी अंदर परमाणवीय त्रिज्या एनी आयनीकरण एन्थाल्पी याद राखो। त्यार पछी समूह 13 ना रासायणिक गुणधर्मों। गई काले रासायणिक गुणधर्मोनी पण आपणे चर्चा करी कि रासायणिक गुणधर्मोनी अंदर हवा साथे प्रक्रिया, एसिड अने आल्कली साथे प्रक्रिया अने हेलोजन साथे प्रक्रिया अने एमां पण बोरोन अने एल्युमिनियम ज्यारे हवामांना ऑक्सिजन साथे ऊंचा तापमाने प्रक्रिया करशे त्यारे M2O3 प्रकारना M2O3 प्रकारना ऑक्साइड बनावशे अने आ बधा ज ऑक्साइड पाणीनी अंदर जल विभाजन पामे छे। साथे साथे समूह 13 तत्वों में बोरोन अने एल्युमिनियम ए सामान्य रीते एसिड साथे झड़पथी प्रक्रिया करता नथी, पण एल्युमिनियमनी बात करिए तो एल्युमिनियम ए HCl साथे प्रक्रिया करी सके छे। साथे साथे NaOH एटले के आल्कली द्रावणनी अंदर ए द्राव्य थई सके छे। ज्यारे हेलोजन साथे प्रक्रिया करशे त्यारे ट्रायहेलाइड संयोजनों बनावशे। केवा संयोजनों बनावशे? ट्रायहेलाइड संयोजनों। साथे साथे समूह 13 नी ऑक्सिडेशन अवस्था खूब अगत्यनो मुद्दो, जे पैकी समूह 13 नी महत्तम ऑक्सिडेशन अवस्था +3 ज्यारे स्थायी ऑक्सिडेशन अवस्था +1। इंडियम अने थेलियम माटे +1 ऑक्सिडेशन अवस्था ने स्थायी गणवामां आवे छे। आ पछी B2H6 डायबोरेन बनावट गई काले सीखी गया लेक्चर में ए डायबोरेन माटेनी 3 बनावटों। आजना लेक्चर में बोरेजिन नी बनावट सीख्या। साथे साथे डायबोरेननु बंधारण जेनी अंदर बनाना बोंडनी रचना थाय अने बनाना बोंडनी रचनानी साथे साथे जे B2H6 नी रचना में 4 बंध बोरोन हाइड्रोजन बंध BH बंध के जेने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध तरीके ओळखवामां आवशे। ज्यारे आ 2 बंध रचाशे बोरोन हाइड्रोजन बोरोन वच्चेना 2 बंध के जेने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध तरीके ओळखवामां आवशे। अहीं बनाना केड़ा आकारनी रचना थती होवाथी आ बंधने बनाना बोंड तरीके ओळख्यो। शा माटे केड़ा आकारनी रचना? तो आ 3 परमाणुना केंद्रो एकबीजा साथे ओवरलेपिंग थता होय छे, एटले के अहीं बनाना बोंडनी रचना थती होय छे। क्लियर मित्रों? क्लियर थयुं हशे? ओके। हवे आपणे समूह नंबर
14ની શરૂઆત કરીશું।